under influence of liquor, speaking on mobile, riding without helmet, and carrying passenger in goods carrier, and violation of traffic under section 119. So total 4344 cases have been registered. In addition to registration of cases, our inspectors also do education wherein they distribute pamphlets, material with regards to traffic education, and they teach them safe driving, and a general request is made not to drive vehicle under influence of liquor and overspeeding, excessive speeding. We have also recommended suspension of motor driving license of around 9,578 license we have recommended for suspension. Normally we recommend suspension in following cases: 1. Overspeeding, red light jumping, carrying persons in good carriage, using mobile while driving, and drunken driving. So this is mandatory आसा आमकां या मॅटरान आमकां सस्पेन्शना खातीर धाडचेच पडटा, and we send it to Director of Transport for suspension. In addition to this, we are also booking cases in case of drunken driving. Jenna drunken driving case amka मेळटा, in addition to chalaning him, we have also started booking cases under IPC. एक FIR is registered against him, आणि police स्टेशनाचेर ताचेर legal action केली वता, in addition to issue of challan. So we have around 9 interceptors. So day and night आमी ते deploy करतले, आणि wherein over speeding cases, excessive speed cases, that will be regulated, monitored under that radar. So each drive which will be now continuous drive, it won't be for a particular week, but this drive is going to be against this. Especially in addition to general violation, also main stress will be laid on this 6-7 issues, which is which adds to the fatalities and road accidents. So the road accidents have been increasing. So what steps that you have? This is what I have told. Basically, excessive speed आणि drunken driving खातीर चडशे अशें हें येता की त्यामुळे चडशे वाडटा. सो आमचे जे एक्शन अगेन्स्ट दीस ओवर स्पीडिंग आणि ड्रंकन ड्रायव्हिंग आमी घेतल्या कारणान वी फील की देर विल बी रिडक्शन इन रोड एक्सिडेंट्स. Mostly like this deaths have been occurred due to accident in midnight. So what is this is what I have told you. Ki we are also going to extend this monitoring 24 hours. Tourism, tourist जे येतात त्यांना फाईन काढण्यासाठी परमिटासाठी किती आकडो आहे? आकडो आता सध्या आसना, but if you require, we can provide it to you. You said about booking FIR. So under what section and what could be penalty, like if in case Basically, आमचं jurisdiction आसा, we will hand over the matter to police station, and police station will register FIR. But any specific, it's like. See, it depends upon gravity. कितें जाता ताचेर आसा तें. So he might like the driver or the rider might face jail term. Yes. तो deterrent जातलो म्हणून we have started booking cases against these people. Initially we used to only challan them, but now we have started booking cases. So they'll have to face trial. So now this alcohol meter are used or you examine based on the medical report actually will examine. सर CCTV कॅमेराचे जे करतात त्याच्यावर घरात येतात कशी डायरेक्शन थोडे वर्किंग कंडिशनात ना ते आमचे चालू आसा, प्रयत्न चालू आसा. स्पेशली ते इन्स्टॉल केल्ले आसा हैदराबाद म्युनिसिपालिटी और अंडर MPLAD फंड. सो आमची वी आर इन टच विथ देम टू गेट इट रिपेअर इन केस इफ इट इज नॉट वर्किंग. इवन सिग्नल सुद्धा मोदी चालू वर्किंग कंडिशन त्यो सुद्धा आम्ही CCP कडे सांगून तांकां आमी कन्वे करता, चलना जाल्यार चलना म्हणून सांगता आनी ते रिपेअर इट. आमी अशें बसोवंक ना, बट नॉर्मली आयदर तूं सांगला तशें CCP किंवा MPL फंडा खाली ते तांच्यांनी इन्स्टॉल केल्ले आसा. सांताक्रूज एक या ट्रॅफिक सिग्नल ते लास्ट 2-3 महिने सारखे चालत ना.
कलागुरूच्या ऑपोजिट न्ही चलता परत बंद पडटा ते चालू आसा कितें जाता ग्रीन सिग्नल पयलीं दाखयता 50 सेकंड मागीर 40 बी जाल्या परत रेड दाखयता सो टेक्निकल जे प्रॉब्लेम्स आसा पळय ते आमी हाका सीसीपी ट्राफीक जाता ऑलमोस्ट सकाळचे आनी खूब ट्राफीक जाता ऑलरेडी कंचन कोणे इन्स्टॉल केला ताका सांगला आणि त्या पार्ट्स बी ताजे कितें केला चेक करून ताका तो परत रेक्टिफाय कर म्हणटा सिग्नल्साचे थोडे सिग्नल सीपीपी कोण CSR अंडर घाल्या सो इमिजिएटली आमी ते ऑब्जर्व करता आनी कितें जर टेक्निकल फॉल्ट आसा इमिजिएटली आमी कन्सर्न म्युनिसिपालिटी CPP और PWD कोणी इन्स्टॉल केल्यार तांकां आमी इमिजिएटली प्रोसेस पूण जाता कितें ताचे पार्ट्स केन्ना केन्ना भायल्या स्टेटींतल्यान मागोवपा पडटा तुमी जे आतां स्पेसिफीक सांगला तेय सांगला पूण ताजे ते रेक्टिफाय करतले आनी 13 तारखेचे 13 तारखेच्या सुरू जाली इट विल कंटिन्यू एज ऑन डेट टुडे Sir, any update on that accident which the two policemen had lost their life regarding? Basically updates you will get it from concerned police station because they have registered and investigation is done by them. रफली म्हणजे आता सद्याक आमी जे कोण मेळटा चेक करता और एग्जामीन करता जो अल्कोमीटर जर रिडींग आयलें जाल्यार तो रन करता मशीन सेल पूण इट डिपेंड्स सपोज आता ईच एंड एवरी गाडी अशी स्टॉप करना सपोज कळटा न्ही पुलिसांक पण ऑब्जर्व करता सस्पेक्टेड आसा ताका स्टॉप करता आनी सब्जेक्टेड टू अल्कोमीटर काय तेन्ना सस्पेंड केल्या पूण आमी यूज करता आनी समज आमकां हें आसा जाल्यार आमी मेडिकल करून ताजे ब्लडय सॅम्पल घेता आनी बेज ऑन ताजे मागीर FIR लॉ जाता जे सरान सांगला आतां कोरोना जालो तरी कोरोना काळान म्हणजे ताची जी माउथ पीस आसता वी चेंज इट माउथ पीस आनी तो ब्लो करपाचो आसता इनहेल ना इट हॅज टू बी ब्लोन आउट आनी एवरी जो कोण वायलेटर आमी जो चेक करता तो एवरी माउथ पीस आसा तो चेंज करता तो सेम यूज जायना ताका आनी फर्स्ट प्रत्येका यूज केलो तो थ्रो जाता आनी दुसरो फ्रेश यूज जाता हंड्रेड 100 ऑल ट्रॅफिक शेअरिंग गोवा 100 आसा तुझे अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहोल फॉर 2021 इट वॉज 255 मीटर्स असेल तो स्मार्ट मीटर्स टेस्टिंग मीटर्स लॉंग डिस्टन्स त्या स्पीड रडार स्पीड रडार जस्ट यूज करून तो आमच्याकडे 9 आसा मोबाईल 909 सर एक्सिडेंटल केसेस आसा पास्ट इयर्स आसा पळय तेतूनसून 2021 केसेस वाडल्या काय कमी जाला थोड्यो 19% वाढल्या 469 केसेस वाढल्या टोटल एक्सिडेंट्स मेजर किती जाता हाँ fatal only three people excess in the sense 1.35% increase 2000 2 to 3 आसले सर आता 2 to 6 जाल्या ओनली तीन वाढल्या ते बी वाडपा कारण एकूय एक्सिडेंट दोग तीग जाण ताका लागून डेथ वाडल्या डिसेंबर तो पण जानेवारी जालो तो ना हे 31 डिसेंबर न्ही तशें बायफर्केशन ना ह्या ताचें बायफर्केशन ना आमचे कडेन की हे आसा majority to wheeler riders this is majority in the pedestrian riders कितले आते तातूंतले 150 out of 226% killed 152% are motorcycles yes two wheelers yes बेसिकली ते टुरिस्ट येतात गोंयांत they go in the wrong side तेंका केन्ना आमी उतरले तेन्ना ते नो सायन बोर्ड्स प्रॉपरली so what I normally signages we recommend signages installation of signages to CCP
आनी CCP ते इन्स्टॉल करता. सो चडशे जाग्यार सायनेजीस आसात, ना अशें ना. आसा पूण तरी तो दिसना झाडां आतां- कितें आसा रोड गव्हर्नमेंट बीन पडल्यात. सो परते तशें आसा वील टेक दॅट इशू विथ CCP. तर ताजे सगळे सरांना इन्स्ट्रक्शन दिल्या ताजे सर्वे चालू आसा. जे कोण करोडेड जाल्यार जावं सायनेजीस ना एज पर नोटिफिकेशन ताजे सर्वे चालू आसा. विथीन शॉर्ट टायम कन्सर्न ऑथॉरिटी CPP जावं पंचायत PWD तांकां लेटर्स वतले. ताजे सर्वे चालू आसा. सेकंड द पेडेस्ट्रियन आमचे क्रॉसिंग आसता थिंगा सगळी आमचे इन गोवा वी कॅनॉट सी दॅट पीपल रिस्पेक्टिंग द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग. सो वॉट दिस इनिशिएटीव सो तेच न्ही आमी CCP बरयता आनी देन दे डू इट. इट इज देर फंक्शन. No, the traffic, they don't stop people while crossing. So that, नाही विजिबल ना जाल्यार नॉर्मली दे डोंट स्टॉप, बट इफ एट ऑल इट इज विजिबल नॉर्मली दे स्टॉप. गाडी वाडटा जोडून गाडी वाडटा गाडयो बी कितें करता कॅम्पस सवय पळयत जाल्यार ट्राफीक सेल कोण घेवं जाल्यार गाडीचो राश पडलेलो ते गाडयांचे ताचे ओनरशीप व्हेरी आमचे न्ही सर दे आर केस प्रॉपर्टीज आय बिलॉंग टू पुलीस स्टेशन. ज्यो आमचे आसात ते ओनली आमी तुमी हाडटात ना आमी हाडटात त्यो आमी सपोज तो कंपाउंड करता ऑर अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहोल आसा ती केस कोर्टा पेंडींग उरता. कोर्ट ताका जेन्ना डिस्पोजल जाता इमिजिएटली विथ कोर्ट ऑर्डर त्या ओनराक आमी ती व्हेकल ताजे ताब्यात दिता. सो बाकीचे ज्यो तुमी म्हणटा तशे पणजे बी भायर आसा त्यो सगळे आमचे न्ही त्यो आमचे व्हेरी लिमिटेड आसा ट्रॅफिक चलान. So what is the fine for the tinted truck? Because a lot of people are using the tinted truck to 100 There rupees. are so many people are using the tinted glasses. Yes, under नाही टिंटेड ग्लासेस फायनय घालता आनी आमी एन्श्योर करता की ती काडपाक लायता ताका थंय टिंटेड ग्लास. On this spot. हय आमच्या सगळ्या रातच्याच पावता. what percentage is allowed? कसली 10% आसा वी डू सर हाजेर कन्सेंट जो तुमी विचारले म्हणून सांगता एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स ऑफ जजमेंट खंयचोय मनीस कितले लायट आनी टिंटेड लावपाक शकना. आनी आर्टिफिशियल जे कितें आसा ओरिजिनल काय आसा आनी ताका आर्टिफिशियल कांयच पेस्ट करपाक शकना. सो ताजी पर्सेंटेज लायट ऑर न्यू फिल्म्स आयिल्ले आसा टिंटेड ती ग्लासाची कलर आसा कितेंच पेस्ट करपाक जायना. एज फार एज टिंटेड आमचे ड्रायव्ह चालू आसा आमी केसी करता जशें आमचे SP सराक नाला ती काडूनय उडयता. प्लस समज तो टिंटेड रावलो ना ताका आमी घरा कडेन नोटीसूय धाडटा MV एक्टा प्रमाणे. सो आमी करना ट्रॅफिक पुलिसाची नजर आसा आमी नाही फॉर द इयर 2021 37,000 केसेस हॅव बीन बुक्ड For tinted. टिंटेड ग्लासेस. पण तुम्ही खूप बरे काम करता लोकांचे टिंटेड ग्लास काढता पण VIP गाड्यान तुम्ही कित्याक काढता VIP गाडी आमदार कोण त्यांची गाडी ते तुम्ही काय एक्शन केला कित्याक अजूनपर्यंत तरी काय आयडेंटिफाय झालेले ना तसे. एज फार एज आमचे कडेन तसो रेकॉर्ड ना पण जर ती कोणाची प्रायवेट आसा आमकां हें कळना पण आमी कोणाची कसली गाडी जावं ती जाल्यार मारुती जावं मर्सिडीज जावं हाय एंड गाडी जावं टिंटेड दिसले तांकां नोटीस करतात आनी रिकॉर्ड आतां तुमी स्पेसिफीक विचारल्यार आतां अवेलेबल ना अशें स्पेसिफीक सांगल्यार तांकां ओनर करूनय गेले आसा गपचूप. बट हे सायजेबल केस केले 37,000 बुक केल्ले सर या लास्ट इयर 2021. And up to the light that we have, the new lights come, fancy lights they come on the eye. So त्याचे ताचे सुद्धा आमचे नाकाबंदी जेन्ना रातची आसता पळय तेन्ना इन एडिशन टू नाकाबंदी आमचे स्टाफ विल बी ऑल्सो डिप्लॉयड आनी तातूंत जे लायट आसा वेरियस लायट्स ती जी हे जाता दोळ्यांत दितकावता पळय तातूंत वी विल टेक एक्शन अगेन्स्ट दॅट फायन करतले आमी. But are they permitted to? दे आर नॉट परमिटेड. कोणती गाडी प्रायव्हेट टॅक्सी तुम्ही ताका फायन दिता की रिगार्डिंग दॅट दिस थिंग द मीटर फायन. But right now we have seen a lot of outside taxis that came to Goa. They are not using this thing meter. So तुम्ही त्यांकाय फायन दिता का? No, you're basically meter asa for the vehicles registered in Goa. पण सर भाजपाने टॅक्सी हाडून गोंयान यूज करू शकता खंयचे
for Yes, sir, Director of Transport. Transport will be in position to tell you. Yeah, permit issuing authority is Right of transport. because the rent a car आता हांगासर ते टॅक्सी म्हणून यूज करतात सो एक्शन ट्रॅफिक पुलीस काय घेतली They have been hired by Election Commission of Air. Okay? Yeah, but झाले. Basically, न्ही मातसो हे येवनी की फाल्यां पासून इम्प्रिजन अशें. Be aware of imprisonment अशें. मातसो हे आता. Drunken. So one more thing that casino taxis are private taxis. They put this sticker of casino on that vehicle. So it is allowed. On which vehicle? A lot of the private taxis are there. They put a sticker of casino on that. On vehicles. So they got the permission. sir, They give the permission for them. आम्ही नंबर प्लेटीचेर असले जाल्यार आम्ही नंबर प्लेट फॅन्सी नंबर प्लेट म्हणून घेवपाक शकता प्रायव्हेटाचेर आणि जर बाकीचे आनी कितें आसा पण टॅक्सी बी आसा वायलेशन परमीट अगेन परमीट इशू Also, figure दिव हांव figure दिव cases. हाँ? बस बस. Basically, we just wanted to Baba, you be aware of sort of false imprisonment. Yes.